huccuu koo fudhachuu dhufeera huccuu koo nan fudhadha na hiikta wanii ku barbaada si wajjin haasaa hin barbaadu ilmoo namaatiin akkana laali sinaan bisnee bara kun tuffi niqat akka tuffattee jennaan maatii qabu nama qabu jettee addeeti moo maaliyaati ilmoo namaatiin obboleettiin qabdu tabaqaadha obboleettii maaliif irra dhaabadhu ani boru hireenkiyya maala kana hundaanuma tuffatteetiin an viidiyoon agarra jedhu beeta an hoolaa akka qabattee Saidoo hoolaan kun garaagarummaa maali jette ani numa akkasuma yaa qofa arrabsitu qofa argite sidhayyuu malee akka anallee hoolaan agootee hin beekan. Waan waa'ee hoolaan haasofne hoolaadha hoolaan lukaa afur qaban jee. Akkasitti. Wanni isin barbaadu maali? Wanni isin feetu maali? Daayyaan dazii yema. Wanni isin feetu. Hiika. Yoo isii keessa fuudhu barbaadde. Eenyu sitteeru. Waay. Akkana itti duubaan nama geetaa akkanatti. Eenyu sitteeru. Ati ta viidiyoo irratti argi mucoo Mukhtaar Injala viidiyoo sanii miti. Waan sanii sin galchuusi. Maal si galche waan sanii? Caaltuu dhagaansi ariinanii ana deebite ansi fuudhuuf. Waa'ee caaltuu ani keechummaa kiyya wajjin akkaasuuftuun barbaada. Awwan mufalli barbaadde inumaa sirraa dhufte. Kasiihu alhamdulillah jedhee nagaan sinii fuudhee ofirra. Kanumaan fedhu anu. Ani kuuf alhamdulillah jetta. Ani kuuf dubrummaa kiyya deebista. Kana dingilinaa mallis. Kunin ta'uu kanan deebisoo jette immoo viidiyoo kanaan dura qullaa kee waa takka osoo dhuffatiin kan si kaaseetu jira isa gadhiiseen du'a. Anchi ebd kaameeraa isaa nooramaa turte. Guyyaan tun akka dhuftu waan namni. Na dhageetta waan barbaadde yoo raabdee miidiyaa irratti yoo gadhiiste anaa miti kan miidhamu. Situ miidhamu. Miidhamu barbaadu kafa dhaquu fudhadhee bahu barbaadu. Uffata fudhachuuf. Turtee bara. Turtee bara. Agammamaa turtan. Balballi banaadha. Balballi banaadha. Mana inni niqaat biiroo akkam nama. Anchi bajjaatiin keessa kaawwatan marqus. Maanni anchi. Maanni anchi. زم مسرش على بزاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد الدعوة تكينا كم جرتني بكا جرتني تنجي وجين بايت وججا أكو أرجو سموني استري ريدوا في حرفا كيس زورة تري بكا سمية نجت وندي جت تري أيولي أن فيديو هندا هندا وندي تري دايسين وهلو جدا نعرف ستورتي شو سمية كفامتي أنا اللي هو لا مالي تورتي فيديو إيجا تريدوا مريك أرجع inagarre ture duraan jechuudha. Kanaafuu amma yoo Dirreedawaa fi Hararri Finfinnees dhaqee ture hedduu zoraa ture uummata akka arguu hin dandeenye sanumaaf gara Adaamaa gaddeebi'e jechuudha. Yoo an deebi'u mana keessa hayyuun hin jirtu. Hayyuun hin jirtu manni duwwaadha. Yoo biluluuf har'a booda hayyuun tante hin jirtu. Hayyuu biraa barbaadadhu naan jette inumaa ansi wajjin hin jiraadhu na hiikii jette hayyuun. Eega isin jette maal goona ree eega isirraa dhufee dirqamaan wal jiraachisuu hin taatu eegana hiikeetti haa deemtu homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf bilbilee fiit waame kootu shaantallee taate waan barbaadu fudhadhu jennaan dhufe shaantaatti fudha balbala naa ka'e si wajjin waasan qabu naan jette. Kanaaf shaantaa fudhachuu deemte jechuudha. Deemuuf deemte jechuudha hayyuun mana dhiistee deemte si wajjin hin jiraadhu jettee yoo deemtes mirga ishiitti haa deemtu jechuudha. Dirqiin hin dhowwu jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata yeroo an dhufu hayyuun mana jirtu galgaleessatti ture dhufe jechuudha. Anillee sammuu hirriba seera rafne galgaleessatti ture yeroo an dhufu isiin mana jirtu jechuudha. Jaarsa jaartiin wal loluun hama jiru waltuun ni jira wal loluu yeroo jiru isillee humna kiyyaa ol taatetti hedduu keessa dabartee kadhee gorsee diddee yeroo tokko dubartiin akkana malee hin qajeeltu fedheetini namni tokko akkana malee fedhu kanaaf xiqqoo dha'ee jechuudha. Na dhooftee kanaaf manaa sokkitee jechuudha manaan deemte duraan haadholeen teenne yoo abbaan kennitu sokkanii ganda deemanii manguddummaan haasa'anii maal jedhanii araarsanii deebisanii isiin immoo sokkitee deemte maal jettire sokkitee deemte maal jechaa jirti na hiikii jechuudha. Ansi wajjin jiraadhu jette yoo hiikaa barbaadde maasalaama waa gochuun danda'amu nagaan bakka jirtutti haa ta'uu fi mee amma waamee jira kootu shaantaa kan kee fudhattee deemtee ni jira kootu fudhadhu deem jedheeni anillee kaameeraa kee dho'iseetti isillee edaa kaameeraa dho'iseetti anaatu bisan ankuban qabu yoo Dirreedawaa gabbu'ee booda arge yeroo antumu viidiyoo waraabat turte viidiyoo waraabdellee ofumaatuma ofii gadhiiste jechuudha. Akka isiitti yookaan sharrii addee ta'uu danda'a viidiyoo waraabdee gadhiiste kanaaf hanga dhumaa wajjin kan turre ta'e jechuudha. Naa wajjin tura
waan isin jettu wajjin kan laallu ta'a. Na hiikichaa jirti dhufte shaanxaa fudhattee deemti. Makiinaa fidattee dhufte illee fe'attee adeemtu mirga isiin dhoogu. Karaa nagaa isiitu jedhee geessichuudha. Hanga duraan hojii tura. Assalaamu alaikum. Ani gaafas akkana nagootee ilaal akkanatti harki koo. Amma akkuma seenteen ganaasoo maalatamma. Maal sittaasoo falfaree akka. Mana banaan istee sadeemte waa hundaa'u. Isa sin galchu. Erga na tumtee booda wanti si galchu takka illee hin jiru. Ani amma sirraa waa takka hin barbaadu. Dhageesseemi huccuu koo fudhachuu dhufeera huccuu koo nan fudhadhaa na hiikta. Wanii ku barbaada. Si wajjin haasaa hin barbaadu. Ilmoo namaatiin akkanatti. Nalaali. Sinaan bisnee bara kun tuffii niqat. Akkan tuffattee jennaan maatii qabdu nama qabdu jettee addeeti moo maali ati? Ilmoo namaatiin obboleettiin qabdu. Ati tabaqaadha? Tabaqaadha. Obboleettiin qabdu. Maaliif irra dhaabadhu? Ani boru hireen kiyya maal akkatee maal maal kanatti humtaanati? Fuula si haga akkanatti birtu harkisi qaamni si kun waa jira. Meeqaan si bitti? Maallaqaan ጭራሽ አለሌ ነው እሱ ጅራ ቆይ ጭራሽ እኮ እኔ ቪዲዮን አላየሁትም ነበር። እኔ ነው ከበግ ጋር አስተወራዲ ነበር በግ አቅፈሽ አን ወተፈቴት እኔን አን ቪዲዮን አገረ ይዱረ ቤታ አን ሆላ አከከወቴ ሳይዶ ፎላን ኩን ገራገሩ ማማልየት አን ይኑማ ከሶማያ ቆፍ አረብስቱ ቆፍ አርጌት ሲደዩ ማለ አካ አነሌ ሆላ ነገት ይሆን ቤከ ዋኒ ዋይ ሆላ ናሱፍ ነን ሆላን ሉካ ፍር ቀባ እንጂ አካሴት ላ እንጂ ሆላን ኢጀ ቀባ ጉራ ቀባ ሉካ ፍር ቀባ አገም ተከ የሆነ ተፈቴ አገም ተከ የሆነ ተፈቴ ካውንት ይገጣት አና ሆላ ወጅል ድርግብሳት ወርት እንዶ ከሰው ጅንጅራትን አልከናል ማለት ወንኒ ሲበርባድ ማለት ወንኒ ሲፈት ማለት እንዳያ እንደዚህ የመጣ ወንኒ ሲፈት ማለት ይካ ዮ እሲ ከያስ ፉድ ወርባዴ እነ ስተር ወይ አካለቲ ዱማ ለመጌታ አከረት እነ ስተር አቲ ተቪዲዮ ለሰርግ ሙጮ ሙታር እንጀለ ቪዲዮ ሰሪመት ዋንሰሊ ሲንገልቹ ሲ ማል ሲገች ዋንሰሊ ጫልቱ ደጋን ሲያሪኒ አነደ ቤት አንስፎሎ ዋይ ጫልቱ አኒ ኬቹ ማክ የወጅን አካሶፍቱን በርባቱ አሁን ምን ፈልጊው ምንድነው አንቺ ይካ በርባዴ ቤት አሲ ኩፌቴ አይካ አልহামዱሊላህ ፈየሬ ሲኔኩ ወላሂ ኤገሲራ ዱፈማ ዱራኑ ካኑ በርባዶን ዱፍቴ ከሲሁ አልহামዱሊላህ የሬ ነገያን ሲኔኩ ረፍራ ካኑን ፈዷኑ አይኩ አልহামዱሊላህ ጀታ አኔኩ ዱብሩማ ከየደብስታ ድንግልና መልስ ከማሲ ደብሲካ ማሲደስ አንቺ ከዛ ትፈቻለሽ ኦጋሜ ቀሙዱ ተችቴ አከፍደት ና ደብስ ከዛስ ይሄ ሁሉ አመት አስቀምጬ የወሰድካትን መለስ ከዛን Thank you. Where's everybody? ከዛን እንደማይመለስ ስለምታውቂ ነው ችግር የለም ይሰበከት ገተት ደ በርባዲ እሱ ማብራት እንካቴ በርባዲ ከኩፈ ማን ከሰው ፈልጊ ቤት ውስጥ ምናምን ሲቀጥል እሱ ደግሞ አይሆንም የምትል ከሆነ ደግሞ አይ ኮኔንታኡ ከነ ዴቪሶ ጀቴሞ ቪዲዮ ከናንድራ ቁላኬ ዋታ ኮሶልፈቲን ካሴቱ ጅራ ተሰገኢሴን ዱአ አንቺ እብድ ካሜራ ነው ኢሳ ኖራባ ትርቴ ጉጃንቱን አከዱስቷል ነረገታ ዋን በርባዲ ወራብዴ ሚደርተው ገዲስት አናምት ከሚለው ሲቱ ሚለው ሲቱ ፊናጀሳ ኦፊናጀሳ ያቺ ወደ እንዴ ተዲኒ ሶሶዳሲ ተዳሲሱ ነው አሜ አገዲስት አረ ወንድ ቆንሽ አንቺ ልቀቂ ለቃለው ከነ መረጃው አሁን ልብሴን ልግባና ልብሰት በር ክፈትልኝ ማን ከለከለሽ ወይ የታክሲ ነው ከፍልሻለሁ ጫኛው አይደለም ልብሱ ደበሽ ታለው አንዶ ማቲጂ እንደምንዩ ነረፋዩ እንደምንዩ ታኛሉ እንዶ ጭስ ጋር ነው ስለገረ ጫፍሽን ከሽኔ ምዚው ካንቺ ጋር ነው አንቺ ጀስታ ሚሲያቱ አንቺ ምን ነሽ ቆይ ምን እንዲስ ዘብድረስ የላትም ብለና ሰው የላትም ሰው አንቺ ምን በይነሽ ወንድሞች አሉ ቤተሰብ አለ ማንቺ ማንሽ ሰው አካል ነሽ ማን ላከሽ አንቺ ጠበቃ ነሽ እነሱ ለምትነግሩ መፍቷኑ ተናገር ሲሳ ከነጎቴትን ኢስቱ ጋር ሲሄድ እናሳያለን እንደዚህ ፊት አብላይ ተረባ ጠብቅ ምን ስራ ገባች ከሄደች ሰው አታገባ በአስር እንዲ ተሰልፈ ያገባታል እና አርገን ለግሰንድራታል ተፈለገች ባስኒ አጣ ጉርጉሩ ደንዴ ሁላ ኮበሌ ሲማን ኤራነ ዳብሲሶ ሄዳ ጉርጉር ገባስ ቸርቻሮን ጭጭሪ ተከንት ያ በቸርቻሮ ቆራርጣሽ በቸርቻሮ ወይ እንደ ሽንኩርት ከታትፊና ቁጭ አርገሽ ሽጫጭ አንቺ ምን በይነሽ በእኛ ማለት ነው ወደህ ፈልገኝ ነው አልፈልግም አንቺ ማን ይፈልግሻል ብቻ ምን አሁንም ምላሳችሁን በታስጥሩ ይሻላችኋል ሁለታችሁን አንድ ላይ አስሬ ወቁዋ
ይነርገቱ ይንዴሚኒ ሆስንጀ ዲዴዴምት ያው ኦማር hin arganne maaltu mire ማልቱመሜ ዳማቴ ዱፍቴ ካ አነስቱምቴ አኖችንስ ወልወልቴ ati eega dura hayyamte eega dura yoo ani isin argatini badiintiyya achi booda deebinaan anillee isii ani mal midhama koon argine kaapu kasimaan isin barbaadee dhabe yoo isii barbaadee dhabe yoo deebi'e ajaja kee jalan deema waan ati nan jette waan naa godhi jette guutu siif adabamaa sin jedhe ture ati immoo waan akka namaatitti akka nama guddaa wajjin haasofne dhiiste achuma jijjiiramte edaati kaameraa keette haasee haasoftee nuyi anaasitu waraabdee gadhiiste hin deemu jette daqiiqama sana jijjiiramte maal jechuu kun anaaf yaaddeen beektu ka ofii fi adda gaafa hunda anaaf gaaf takka yaaddeen beektu ati ani akka kabajaan waa hunda sin jedhee waan ati irraa desee ajjama sin jedhe ati wanti viidiyoo dhoo isaan waraabde katumamesi ka viidiyoo illee dhoo isaan waraabee gadhiisu si maaliif viidiyoo gadhiisuun barbaachise ana heesisuuf immoo haa ummanni guutuun natti garagalee sa'e naa badaadha jaartolee ofii akkanatti tumee mana ari'a sumayyallee waan akkanatti tumuuf jalaa baddee aanamni jedhee maqaan na baduuf viidiyoo san gadhiiste moo rakkoon kee maali anam mallee laale ati neeki ichuuf dhuftee merra si hiikuu miti ilaalila bakka fedhe taddaan siin bittinneessa hiikamuu ati barbaadde si galee ani jiruuti amana kiyya na jalaa deedan jirta kanaaf na hiiki ana sodaachisuuf ani lakkisiin hiiku si barbaadde si jala deeman se'in na hiiki amma ati deemtee wacii guutu yoo barbaadde akka sargii gaaf duraatitti miilee na baasee daggasee si geegessa yoo galuu feete si galee na gabbash akkuma kiriyaatam duraan hin gorsitu yoo isin akka hoolatitti anaan hoolaa jedhaa turtu hiriyaa ta'etti isin lamaa wajjin dhalatanii wajjin guddatanii isin beeku ዛሬ ሁለታችሁ አትነጋገሩም ነበር isin waan si fiddee dhufteef ነገረኛ badduu ganda keessatti jettee si fiddee dhufte duraa wal dubbistan wal loltanii turtan safara keessa si ari'an naan ganda keessa badduu mucoon durriyyee jedhanii dhaan eetee birrii miileena fudhatte maanguddumaan anarraa argatte seesa waan situ qolasitaa muka dheeranuu sin tuqu keechumatiya seeraan taasai yoo ati adaba qabaatte si adaban yoo ati adaba qabaatte dhagaita dimbariin tare በቃ እንግዲህ አንቺ ናት ብሬ ነው ራስሽ ወጥተሽ በረኪና አግባኝ ብለሽ በረኪና ዘጭ እሱን የፈረምሽ የመጣሽማ ሰማሽ ትልቅ ሰው ጨጓራን ይሲ ጨጓራን ይሲ በረኪና ይጤ ፍትስማ አንበራንበርባዱ ከፈደቆ ፍደዴ በውበርባዱ ኡፈት ፍራቸው ቱርቴበር አገማማ ቱርታች በልበል ይበናል በልበል ይበናል ምን አይነት ንቀት ቢኖርክ ነው አንቺ በእጃት እንግዲህ እስከ ዘማርኩሽ ማን ነው አንቺ ዝም መስለሽ አላበዛሽ ታባሽ ነው እኔ ልቀቂ አርፈሽ ልቀቂ አላበዛሽው ጭራሽ አሁን ታሰድብኛለሽ ልቀቂ ገባት አላበዛሽው ከና አምጥተሽ እንዱር የምታሰድብኝ ውጪ ለናች ውጪ ሳፊደን አረፍስተና ገነዲስ ልቀቂ ዱርዬ ገንዳይ ሳፊደን አረፍስተና እንማዩ ትካተሜ ኦላላና ልቀቂ ኦላላና እኔ ሲንቻረታ ኦቨርባዲ ነቱሙምት ማሊፍ ነንቱምቱ ማሊፍ አቃቆፍ ያከረታ ከብሻኒ ማፍነን ገነቅጦ በርባዴ ማረቆቀም ረቆቀም ወንዚ እንጃ አርፈሽ ትቀመጫለሽ አስቻለሁ ለምን አደፋኝም ከፈለክ ደፋ እሺ ለምረችም ድርያንትሽ ተሰድቢ ውጪ ውጪ አስወጣት ለምረታ ውጪ እንጂ መጀመሪያ ማንም ጭና ሰድብኛለሽ እኔማ ቆኔ እንድትፈራይ ብዬ ነበር አንተ ደጋሚ እንደምትደብ ልታስፈራሪ በብረ ተስፈራሪ በሷ ይወዳሉ በቃ አርፈሽ ትቀመጫለሽ ካሁን በኋላ ልቃቂ ከመጥቶ ምትወደኝን ሀላ ይፈልጌ ነው እንጂ አንተን ፈትቼ እኔ የት ሄዳለሁ? መሄድበት እኮ የለኝም። እኔ የት ሄዳለሁ? እኔ እወዳለሁ። በቃ ምን አስቀባጠረሽ ታዲያ? ፍታኝ ምናምን እያልሽ ለምን ነው ቤቱን ለቀሽ ሄድሽ ታዲያ? የት ሄደሽ ነበር? የት ነበርሽ? ለምን ትሄጃለሽ እዚህ ዱርዬ ጋር አንቺ? ጎረቤት ነበር እኮ ድሮ። በቃ በዛ ነው ኤች እንዴ በቃ እንዴ ምንቀሙ ነይ ኪማ የትረ ይከሙ ፈታ ይስሽ እንጀ አቺ ቦር ጋር ፈትደም እዚህ ነርሞ ድነት እንዴ ንማንታው ነው ፈና ጎዳማ ወደ ዋተክ አንሲ ሆነ በርባዴ ነቱም ታው በርባዴ ኢስታው በርባዴ አከ በርባዴ ሱበያንስ
ነው መጋሪ በሬዱት ይሽን በሬዱ እና ሰይው ካሁን በኋላ እኔ ሱመያንም አልሰድባትም። አንተም ብትወጥ እንደፈለግ አድርገኝ። ሱመያም ቢሆን የኔ ቆንጆ የኔ ማር እስቲ ሱመያ ሁለተኛ ትፍሰት አራስ ተቀመጫለሁ ዋናን ፌዱ መለማት ናጉቲ ዋየኙሌ ነንገልቹ ዋተከ ነንገልቹ ዲበመናጉቲ ፈቀደኝ ዝቃቂ ሆነ መጀመሪያውን ለዚቹን ትልሱን ትምትዩ ዘርባ ያው ልገ ኒድሮ ቆዲ አልጠላም ዲፈመናጉዳ ሲንጂቡ በር አምበከኗ ፈካንታቱ በቃ ዲፈማ ለኔ ሲችል ዲፈመናጉዲ እንዱ በጠራ ወደዋን ይል ወይ ሱመያ ለሉበት ወላሂ እንዱ ከዛሬ በኋላ ስለ ሱመያም ስለኔ ማታ አላላወራማ ትንፍስ ብትይ ግን ወቂ እሺ ፍታኝ